Arita sa pulong pangalan Agapay. Unsa may but pasabot ang pangalan nga Agapay nagpasabot gikan sa pulong subanen nga pulong. Unsa kuno kanang bagong pangalan, kanang pangalan nga Agapay nagrepresenta gikan gikuha na sa pulong subanen. Ha? So unsa may but pasabot, unsa may sinubanan ana pag-agapan. Meaning, nagdali mo ana. Dato pa, na ay meaning sa pulong pag-agapay. Kay diha na gikuha sa pulong subanin is pag-agapan. Meaning, nagdali siya mo ana, aron dali siya madugay, magdali, inig-abot niya, diha, dayon matik. Bago na meaning. Wala may magbumao. Kamo kuno iwali ana. Kabalo mami, kay kamay maminaw. Arwa mi supak di pa rin ninyo. Kamu pa'y wa kasabot. Dili kabalo. Kamu pa'y musupak. Kawa niyo kuya pe. Tudloan ta mo aron masayod. Nga mo na'y tinuod. Nga nagdalas bagong pangalan sa tong Ginoong Hesukristo. Santo Papa, Pauling Agapay, Samora. Pag-agapan. Agapay. Daghang salamat.